قاعدة واحدة الالتزام بساعة بيت المستقبل التزاما بالبرنامج واحتراما له. أدعو المنتدين في الجلسة الأولى بعنوان سايكس بيكو في إطاره التاريخي فن الممكن السيدة دوروتي شميد مديرة برنامج تركيا والشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، السيدة دوريس كاريون باحثة متخصصة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من لندن، الدكتور حسن المنيمني مدير أول في الميدل إيست ألترناتيفز في واشنطن، ومنسقة الجلسة الأولى الدكتورة كارول داغر مسؤولة عن الشؤون الثقافية في السفارة اللبنانية في فرنسا. Bonjour mesdames et messieurs. Après l'arabe et l'anglais, permettez-moi de m'exprimer en français. Et bienvenue au Liban francophone. Alors, comme le sablier court très très vite, je vais essayer de mener cette introduction au premier panel au pas de charge. Donc, le titre... Thank you, Hassan. Le titre de notre panel, ça explique l'art du possible. Alors, 4 points, rapidement. Ces accords Cambon-Gray, qui ont été connus dans l'histoire sous le nom d'accords Sykes-Picot, sont crédités d'avoir façonné les frontières de notre Moyen-Orient actuel. 100 ans après, ces frontières sont toujours là, en dépit de toutes les guerres, en dépit de toutes les crises. Alors la question qui se pose, premièrement, 4 points, je vais aller très vite. Est-ce que ces accords Sykes-Picot sont responsables des crises et des conflits que connaît le Moyen-Orient? La question qui s'impose, c'est quel autre découpage aurait été possible il y a 100 ans? Un découpage ou une organisation qui abonderait dans le sens d'une Oumma arabe? Est-ce que ce n'était pas une utopie, un rêve, ou aurait-ce été une réalité réalisable sur le terrain? Est-ce que ce n'aurait pas été la prolongation d'un empire? Au lieu d'être l'Empire ottoman, ça aurait été l'Empire arabe. Mais un empire contre lequel ont lutté des élites arabes, essentiellement chrétiennes, et qui aspiraient et qui ont mené le mouvement de la Nahda, la renaissance littéraire et politique de la région. Est-ce que le shérif Hussein de la Mecque pouvait se positionner comme le nouveau rassembleur de la nation, entre guillemets, arabe? Il ne faut pas oublier que la civilisation arabe a pour berceau historique cette région-là, de la Syrie des Omeyyades à la Mésopotamie ou l'Irak des Abbassides, avec en périphérie aussi l'Égypte des Fatimides, le Liban, la Terre Sainte, l'ensemble de cette région et le creuset des civilisations et des religions. Le shérif Hussein de la Mecque aurait-il été capable d'être le rassembleur d'une telle région? L'histoire nous montre de plus que gouverner cette région et encore plus l'unifier, cette géographie humaine faite d'une multitude d'ethnies, de religions, de communautés, est un pari impossible. Parce que l'enjeu, mesdames et messieurs, le véritable enjeu dont nous allons parler pendant 2 jours, eh bien celui-là, c'est la gestion du pluralisme et de la diversité ethnique, communautaire, religieuse de cette région-là. La question d'Orient du XIXe siècle aura été en fait la question des minorités, regroupées au sein de l'Empire ottoman, des Balkans au Levant. Deuxième point, les accords Sykes-Picot s'inscrivent dans une logique historique. Ils ne viennent pas du néant. Je voudrais simplement mentionner, au XIXe siècle, le congrès de Berlin, 14 juillet 1878, à l'initiative de Bismarck, à la suite de la victoire remportée par la Russie contre l'Empire ottoman, qui avait réprimé en 1876, avec férocité les insurrections bulgares et serbes. La Russie avait remporté une victoire militaire avec un traité de San Stefano que la Bulgarie continue à célébrer, c'est sa fête nationale. Alors c'est l'intervention anglaise, notamment, et l'Empire austro-hongrois et la France qui étaient intervenus à ce congrès pour tenter de limiter l'influence de la Russie, de contenir la Russie dans son approche, dans son expansion vers la Méditerranée.
Je voudrais simplement souligner le rôle joué par le Premier ministre du Royaume-Uni à l'époque, Benjamin Disraeli. Ce congrès de Berlin, notamment, a été l'occasion pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, de marquer qu'elle était le protecteur officiel des Juifs de l'Empire ottoman. La France était reconnue et réaffirmée comme protectrice des chrétiens catholiques et maronites, et la Russie continuait à jouer son rôle de protectrice des chrétiens de l'Empire ottoman, notamment orthodoxes, dans les Balkans et dans l'ensemble du Levant. À la veille de la Première Guerre mondiale, la situation se présente exactement comme aujourd'hui. La Russie contre l'Empire ottoman, avec les puissances européennes qui jouent à l'équilibriste pour contenir la montée en puissance de la Russie en Orient, en défendant leurs intérêts économiques avec l'Empire ottoman et parallèlement préserver leur statut de protectrice des minorités de la région. Troisième point. Pendant la Première Guerre mondiale, on a donc d'un côté l'Angleterre qui encourage la révolte arabe et qui veut concilier donc ces promesses contradictoires faites au shérif Hussein. Et elle garde à l'esprit qu'à la conférence de Berlin, elle s'était posée comme le protecteur des Juifs, ce qui explique la déclaration de Balfour en 1917. Elle profite de l'activisme des minorités, notamment chrétiennes, qui vont rénover la langue arabe et le sentiment de la conscience identitaire arabe pour soutenir un nationalisme arabe. La France, de son côté, a un autre objectif, présente depuis des siècles au Moyen-Orient, depuis les capitulations, en fait, avec François Ier, et donc une longue histoire de protection des chrétiens d'Orient. Elle est plus consciente de la variété ethnique et religieuse de cette région. Et donc, lorsque les mandats sont échus à la France et à l'Angleterre, la France aura pour objectif, notamment, d'essayer d'exercer une autorité sur des territoires auxquels elle envisage d'accorder une autonomie administrative. Je voudrais rapidement mentionner une lettre, ou plutôt un télégramme, du président Millerand à Gouraud, le 6 août 1920. On le retrouve dans les archives diplomatiques du Quai d'Orsay, très intéressant. Plan d'organisation du mandat de la France sur la Syrie. Il reflète le souci de tenir compte des multiples particularismes. Je mentionnerai simplement une phrase, mais je la mets à disposition pour qui souhaite la regarder. Le régime répondant le mieux, dit le président Mitterrand à Gouraud. Millerand. Même Hollande, on l'appelle Mitterrand. Le régime répondant le mieux aux intérêts de la Syrie et aux nôtres, c'est une série d'autonomies à forme républicaine, répondant à la diversité des races, des religions et des civilisations, groupées en fédérations sous l'autorité supérieure du haut-commissaire, représentant du mandataire. L'unité ne sera pas celle d'une administration centrale, mais une unité économique, douanière et monétaire. Alors, comment organiser notre mandat? Il parle des pays turcs, kurdes, il parle du Liban. Le Liban a marqué de toute manière son désir intransigeant d'une indépendance complète sous le mandat de la France. Il ne veut pas entrer directement dans la confédération syrienne, se jugeant plus cultivé et redoutant la majorité musulmane du pays. La suite de la lecture pour ceux qui le souhaitent. J'aimerais bien avoir dedans. Enfin, quatrième point, 100 ans plus tard, le bilan. Un bilan contrasté. Le Moyen-Orient a sombré dans le chaos et la violence. Un chaos et une violence qui reflètent un échec. L'échec à construire des États, l'échec d'une intégration nationale des différentes minorités qui composent ces États, échec de la citoyenneté. Ne craignons pas les mots. Et cela est essentiellement autour d'un point, l'échec des États de la région dans la gestion de leur pluralisme communautaire, ethnique, religieux. Avec une tentative, le Liban, avec sa démocratie du pacte, la démocratie consociative, pour essayer de concilier l'appartenance communautaire et l'appartenance citoyenne. Mais à l'efficacité politique discutable, je pense que l'autre table ronde en parleront. Alors, conclusion, avons-nous traversé un siècle pour rien, pour reprendre l'ouvrage co-signé par Jean Lacouture, Hassan Toueni et Gérard Khoury? Peut-on considérer que le XXe siècle a été marqué par l'émergence puis l'échec du nationalisme arabe, autre nom d'une laïcité qui ne voulait pas dire son nom face à l'islamisme? Pour commencer avec cette session consacrée à l'historique des accords,
Alors, je vais passer la parole à Madame Dorothée Schmitt, de l'Institut français des relations internationales, spécialiste des politiques européennes en Méditerranée et au Moyen-Orient, et elle dirige le programme Turquie contemporaine de l'IFRI. Alors, merci beaucoup de cette invitation et de me donner la parole en ouverture. Je ne suis pas historienne, je tiens à le dire d'emblée, et je vais parler de la première victime de Sykes-Picot, qui est la Turquie. Donc un point de vue qui va essayer de mêler, je dirais, le bilan historique que vient de faire Carole Daguerre et la façon dont l'actualité politique turque de l'équipe actuellement au pouvoir utilise, revoit Sykes-Picot. J'avais intitulé mon intervention j'avais parlé dans l'intitulé de mon intervention d'une forme de négationnisme de Sykes-Picot par les Turcs. Je pense qu'il faut peut-être plus calmement appeler ça le néo-ottomanisme contre Sykes-Picot. Alors la Turquie, pour le rappeler en introduction, c'est le protagoniste oublié de l'histoire de Sykes-Picot. C'est à la fois donc le perdant, l'Empire ottoman est le perdant, et puis la Turquie, la République turque qui naît après les accords, n'est finalement pas concernée parce que c'est un nouveau pays et qu'elle va tourner le dos complètement au monde arabe pendant 80 ans. Pourtant, Sykes-Picot a un statut particulier dans la mémoire collective turque. Il joue un rôle dans la formation de ce qu'on a appelé le syndrome de Sèvres, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est cette espèce de syndrome psychique collectif, de sentiment d'insécurité permanente qu'ont les Turcs, de fragilité de leurs frontières, de possibilité de démantèlement de la République à travers le rôle de dissolvant que jouent ces minorités, qu'il faut donc maîtriser en permanence. Et aujourd'hui en Turquie, on a un réveil de la réflexion historique qui est en train de chercher un récit de substitution au récit kémaliste, qui était un récit d'une homogénéité ethnique et religieuse fictionnelle. Aujourd'hui, les historiens revisitent la période ottomane sur le mode à la fois positif et nostalgique. Et ce qui est intéressant dans le statut des accords de Sykes-Picot comme élément historique, comme élément de ce nouveau récit, c'est que Sykes-Picot désigne finalement une double cible. Sykes-Picot, ça représente à la fois la relation avec l'Europe, qui est une Europe qui a trahi l'Empire ottoman, et la relation avec les Arabes, avec le monde arabe tel qu'il était perçu comme étant une partie de l'Empire, et tel qu'il va devenir une entité indépendante, refusée en réalité pendant la plus grande partie du XXe siècle. Refusée ou ignorée, disons. Alors 4 points, je sais qu'il faut aller assez rapidement, donc je vais synthétiser cette réflexion. Premier point, comment la Turquie a utilisé Sykes-Picot dans son récit national kémaliste, et comment Sykes-Picot est une partie de ce syndrome de Sèvres qui exprime une attitude de défensive permanente de la Turquie vis-à-vis du reste de la région. Pendant longtemps, la façon d'analyser Sykes-Picot, d'avaler Sykes-Picot pour les Turcs, ça a été justement d'éviter de l'analyser. Alors on sait que la Première Guerre mondiale, ça a été pour les Ottomans à la fois une défaite matérielle et symbolique qui aboutit à la fin complète du système. C'est un empire qui n'a pas pu prendre sa revanche contre les Européens. C'était un empire en même temps qui était en train de traverser une période de transformation politique majeure, révolutionnaire avec les jeunes Turcs. Et pourtant, cette défaite ottomane, elle a un statut ambigu, puisque c'est aussi le point de départ d'une nouvelle victoire, avec la reconquête par Atatürk des territoires occupés par les puissances vainqueurs de la guerre. Ce que les Turcs appellent la guerre d'indépendance, la reconquête d'Atatürk, la guerre de fondation d'un nouvel État-nation. Et l'évocation de cette période, elle évoque donc pour les Turcs un double sentiment, à la fois un sentiment de fierté nationale, et un sentiment de trahison, avec à la fois, comme je l'ai déjà dit en introduction, la traîtrise européenne et le mythe du coup de poignard dans le dos des Arabes qui se sont soulevés pour hâter la fin de l'Empire. Ça donne une double réaction dans la psyché collective turque, à la fois une volonté de revanche contre cette double trahison, et puis un sentiment de paranoïa collective, de grande fragilité. L'histoire républicaine, à partir de là, se reconstruit en tournant le dos au monde arabe,
La Turquie va se tenir aussi à l'égard de la Seconde Guerre mondiale, et puis elle va entrer dans la guerre froide, où la Russie, l'URSS de l'époque, va être son point de mire. Ce que je voudrais expliquer dans ce petit point historique, c'est que finalement la Turquie est passée complètement à côté des enseignements de Sykes-Picot. Les faiblesses de la gestion de l'Empire, toute la réflexion sur un remodelage du Moyen-Orient qui a été entamé par les futures puissances, nouvelles puissances coloniales qui se partagent les dépouilles de l'Empire, ont été totalement ignorées parce qu'elles sont tombées dans une période de chaos et de traumatisme collectif énorme. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, dans la recherche d'une doctrine de régénération nationale turque, qui sera le néo-ottomanisme, on a en fait pas tiré les enseignements de Sykes-Picot. Alors comment penser le retour de la Turquie comme puissance régionale et internationale, qui est toute l'ambition de la nouvelle équipe au pouvoir en Turquie avec l'arrivée de l'AKP en 2002, qui représente un tournant majeur dans l'histoire de la République, à mon sens, qui est une république jeune. On a, avec l'arrivée de l'AKP, une transformation des référents de réflexion politique, la définition d'un nouveau périmètre, avec à la fois une nouvelle base sociale du pouvoir, la petite Turquie, la Turquie ignorée, la Turquie que les Turcs appellent la Turquie noire, l'Anatolie, une nouvelle économie, avec une économie ouverte qui sera une économie de conquête des marchés, qui va notamment beaucoup s'intéresser au Moyen-Orient, et une nouvelle géopolitique avec ce retour d'intérêt pour le Moyen-Orient. Il faut savoir, bien comprendre qu'en même temps, l'AKP, c'est une force profondément conservatrice, et que la révolution anti-kémaliste qui va avoir lieu, c'est une révolution qui cherche ses fondements dans le passé. C'est finalement une révolution paradoxalement assez réactionnaire. Elle se cherche un nouveau récit national mobilisateur. Le néo-ottomanisme va d'abord être un réflexe avant d'être ce nouveau récit national. Alors c'est un réflexe en interne avec un retour à l'intérêt pour les minorités. L'AKP est un parti politique qui a réhabilité je dirais le statut des minorités, une forme de fierté, une capacité à s'exprimer comme étant faisant partie d'une minorité en Turquie. C'est tout le paradoxe aujourd'hui de la politique kurde de l'AKP qui a totalement échoué, mais qui dans un premier temps a été, je dirais, libératrice de l'identité kurde. Donc en interne, on a ce rapport aux minorités qui est libéré, alors que vous savez que le kémanisme avait donc cette obsession d'homogénéité et d'empêcher les minorités de s'exprimer. Et en externe, une recherche d'influence dans les anciens territoires ottomans qui va s'exprimer aussi bien dans les anciens territoires ottomans de l'Europe, notamment les Balkans, et au Moyen-Orient. Alors, la nature et les méthodes de ce néo-impérialisme ottoman, c'est une espèce de doctrine résurrectionnelle qui veut retrouver la grandeur passée par d'autres moyens, peut-être par les mêmes moyens, qui se fonde sur une idée d'unité du monde musulman, de leadership turc, et puis un statut finalement ambivalent des nationalités, puisque les minorités sont autorisées à s'exprimer, les nationalités existent, mais elles ne doivent pas forcément correspondre à de nouveaux États. Elles s'expriment dans le cadre de la République, de la protection de la République turque. Je me souviens d'une remarque que j'avais trouvée très intéressante d'un journaliste turc qui me disait que les Turcs considèrent par exemple Israël comme une nouvelle forme de millet. Finalement, c'est une extension de la communauté juive de Turquie. Longtemps, cette doctrine de néo-impérialisme ottoman a été complètement niée. On a eu la chance à l'IFRI de recevoir Ahmet Davutoglu quand il était d'abord conseiller diplomatique de Tayyip Erdogan, puis ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Et on a vu s'affirmer petit à petit cette ligne néo-ottomane comme revendiquée. Mais au tout départ, lorsque Davutoglu était conseiller diplomatique, il était extrêmement sur la défensive quand on lui posait la question de néo-ottomanisme, parce qu'il y avait le sentiment que l'idée d'une doctrine impériale était quelque chose qui était qui ne serait pas bien vu, qui n'était pas bon à mettre en valeur vis-à-vis des partenaires. Et finalement, le néo-ottomanisme s'est imposé dans la grande nouvelle narration collective turque par la référence à des symboles construits à partir d'éléments partiels avec une sorte de folklore culturel. Alors je pense notamment à toute la réappropriation du passé ottoman dans Istanbul, qui est une ville dont vous savez qu'elle est en train d'être rénovée sur un mode néo-ottoman, avec aussi la fondation du musée de la conquête d'Istanbul. Toutes sortes de scénarios de films, de séries turques qui mettent en valeur de manière très spectaculaire ce passé ottoman. Et puis de plus en plus de références dans le discours politique au passé, à différents sultans turcs successifs. Alors, dans ce cadre de
mise en spectacle du passé ottoman. Sykes-Picot, c'est évidemment un épisode qui combine toutes les qualités, puisque d'abord il existait déjà de façon un peu latente dans la psyché collective, et qu'il est en même temps mal connu. Donc c'est quelque chose qui est assez modelable, et qui remue des sentiments forts. Alors, de façon plus précise, comment est-ce qu'on a une sorte d'ingénierie des accords de Sykes-Picot, comment est-ce que la Turquie se détermine vis-à-vis des accords de Sykes-Picot dans son discours officiel aujourd'hui et dans ses actes. Alors, Sykes-Picot, c'est un traumatisme pour les Turcs, mais c'est un traumatisme dont l'AKP considère qu'aujourd'hui il doit être affronté parce qu'il peut finalement être surmonté. Alors, quelles sont les trois modalités d'affrontement au traumatisme de Sykes-Picot ? Il y a l'idée de le surmonter symboliquement, il y a l'idée de réparer Sykes-Picot, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer Sykes-Picot, finalement de faire avec Sykes-Picot en améliorant les conditions d'application de Sykes-Picot. Et puis on a aussi une pointe de révisionnisme et l'idée de réviser Sykes-Picot quand c'est possible. Comment surmonter symboliquement Sykes-Picot? Alors ça, c'est l'idée de mépriser la traîtrise, de retrouver la dignité nationale turque. On le voit très bien dans le bras de fer avec les Européens. Il faut vraiment, je ne crois pas du tout oublier que la Turquie, même dans son ambition d'intégrer l'Union européenne, est en réalité dans un rapport d'extrême méfiance et de marchandage et de discussion politique extrêmement dure avec les Européens, parce qu'elle se situe encore dans cette psychologie des Européens qui finalement ont été les ennemis qui ont hâté la chute de l'Empire ottoman. Donc ce bras de fer avec les Européens, on en voit aujourd'hui la suite dans l'actualité, notamment dans la discussion sur la question des réfugiés syriens. Sur le fait de surmonter symboliquement le traumatisme de Sykes-Picot vis-à-vis des Arabes, on a ce fameux débat sur le modèle turc pour le monde arabe, où, comme le gouvernement turc l'a baptisé en comprenant que le modèle turc était quelque chose d'un petit peu problématique, l'idée que la Turquie peut être une source d'inspiration pour le monde arabe, c'est-à-dire finalement se voir comme plus fort que l'histoire. Ça, c'est comment surmonter symboliquement Sykes-Picot, comment réparer Sykes-Picot en travaillant le rapport au monde arabe dans une perspective d'amitié et de coopération. Donc ça a été toute l'idée de la doctrine d'Avutoglu jusqu'au moment où la diplomatie turque a commencé à s'enfoncer avec la crise syrienne. On était au départ parti sur un grand projet, comme vous le savez, de coopération régionale économique pour le Proche-Orient. La Turquie était aussi une puissance médiatrice qui se proposait ses services pour venir à bout de tous les conflits du Moyen-Orient. Et finalement, pour la Turquie, critiquer Sykes-Picot, c'était tendre la main aux Arabes. Expliquer aux Arabes que Sykes-Picot les a fait souffrir, alors que les Turcs, eux, ont réussi à surmonter Sèvres, à combattre Sèvres, à obtenir le traité de Lausanne et donc à obtenir un statut meilleur. Tayyip Erdogan disait encore il n'y a pas si longtemps que chaque conflit dans la région a été conçu il y a un siècle avec les accords de Sykes-Picot. Dernière façon de s'affronter à Sykes-Picot, réviser. Donc ça, c'est l'idée d'une forme de négation de Sykes-Picot, mais aussi d'un révisionnisme, puisque l'esprit de revanche persiste. Alors, quand Ahmed Davutoglu parle de Sykes-Picot, il explique que Sykes-Picot a séparé les Turcs des Arabes parce qu'il a séparé nos villes. On ne sait pas si c'était un no d'appropriation. On a une forme de révisionnisme géographique qui se manifeste à différents moments. Quand on s'intéresse à la cartographie turque, c'est très intéressant parce qu'on a régulièrement des cartes qui révisent la carte actuelle de la Turquie en expliquant qu'est-ce qui devrait faire partie de la Turquie. Alors on sait bien que dans la vision turque de l'armée turque, par exemple, Mossoul fait partie intégrante encore d'une Turquie rêvée. Sur Hatay, on a très clairement aujourd'hui une peur d'une revendication syrienne de retour de Hatay. Et finalement, tout l'aventurisme et l'opportunisme qu'on perçoit aujourd'hui dans la diplomatie turque autour de la crise syrienne, dans un contexte de chaos, en Syrie et un petit peu en Irak aussi, quand les Turcs envoient des troupes préventivement, à Mossoul encore, tout ceci se situe dans l'idée peut-être d'une possibilité de réviser Sykes-Picot. Malheureusement, cela débouche malheureusement pour les Turcs, sur une impasse. La réécriture du récit national ne prend pas suffisamment compte les réalités d'aujourd'hui, elle est trop empreinte de nostalgie. Et je verrai 5 petits points qui expliquent cette impasse turque. Négation des forces de changement qu'avait révélé Sykes-Picot. Sykes-Picot révèle quand même des forces centrifuges qui étaient à l'œuvre dans l'Empire ottoman.
et qui touche la Turquie aujourd'hui même. Donc ça, c'est une problématique tout à fait passionnante de voir que les dynamiques séparatistes travaillent la Turquie aujourd'hui elle-même, notamment avec la question kurde. Deuxième point, le rapport des forces politiques et militaires. Que compte aujourd'hui, pourquoi compte la Turquie réellement aujourd'hui dans la région? Est-ce que c'est vraiment une puissance? Est-ce que surtout c'est une puissance qui est capable de discipliner la région? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée encore plus aujourd'hui qu'en 1916? Troisième point, les objectifs beaucoup trop ambigus du néo-ottomanisme. Est-ce que la Turquie se pose en puissance bienveillante ou en puissance dominante? Quatrième point, les contradictions de cette doctrine néo-ottomane, notamment vis-à-vis des frontières. La Turquie s'affirme encore aujourd'hui comme protectrice du statu quo des frontières et en même temps elle a ces fantasmes de révision que j'ai évoqués. Et puis, un dernier point, ce récit, ce nouveau récit turc n'est pas un récit partagé, ce n'est pas un récit diffusable. Finalement, il est aussi, je dirais, l'héritier de cette espèce d'autarcie intellectuelle que les Turcs ont vécue pendant tous les débuts de la République. C'est un récit qui parle aussi d'égalité avec les Arabes, mais cette égalité fictive, elle n'admet pas de relais. En conclusion, si nous avons tendance à voir aujourd'hui, aussi bien européens et arabes, les développements au Moyen-Orient comme une conséquence de l'échec de Sykes-Picot ou de sa fragilité, si nous cherchons des alternatives, les Turcs, eux, veulent revenir en arrière pour empêcher Sykes-Picot. Ils n'ont donc pas réussi leur exercice de digestion de Sykes-Picot. Mais aujourd'hui, il y a, à mon sens, chez l'AKP, une assez faible compréhension des raisons de l'échec. C'est un petit peu le défaut des idéologies comme puissance mobilisatrice. Elles ont peut-être trop confiance dans leur propre scénario. Et je crois enfin qu'aujourd'hui, la défaite politique dans le contexte interne turc d'Ahmet Davutoğlu ne peut qu'aggraver ce processus d'incompréhension, puisque finalement, il n'y a pas eu suffisamment d'élaboration théorique en Turquie autour de la fin de l'Empire ottoman et de ce que pourrait être le néo-ottomanisme. Et cependant, on a déjà une forme d'endoctrinement très forte sur l'idée du néo-ottomanisme, mais endoctrinement sur une doctrine qui n'est pas solide, qui n'est pas construite et qui est une doctrine qui n'est pas partagée. Merci pour cet angle, angle intéressant sur la politique turque actuelle. J'ai l'impression, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qu'il semble qu'il y a un syndrome Sykes-Picot dans la politique turque. Je passe la parole à Doris Karion. Doris Karion is Research Associate of the MENA program at Chatham House in London, and her field of expertise, Middle East peace process and Syrian refugees in Lebanon and Jordan. Thank you. Thank you very much to Maison du Futur for inviting Chatham House to participate in this conference. And thank you to whoever brought me the headset. I was doing okay with the Arabic, but my 2 years of college French were definitely being put to the test by these interventions. One of the questions put to the speakers for this panel is, was Sykes-Picot strategy or tactics? At first, I confess I wasn't interested in this question, and I considered it more of a semantics issue. But then, the more that I thought about this elusive thing in the policy world called a strategy, the more I became interested to discuss with you today how the imperial policies that contributed to the post-Ottoman regional order were formed and implemented. Many of my colleagues at Chatham House, and indeed in the wider world of Middle East experts and policy analysts, argue that countries like the US and the UK today need to develop a strategy for how to engage with a changing Middle East, a strategy for how to promote their interests, but also how to promote outcomes in the region that reflect the values that the US and the UK claim to represent. While I agree with this goal in principle, and I certainly agree we need to do a better job of being guided by our values, I've often wondered if it's actually possible to formulate this kind of strategy in such a complex context. And so I became very interested in exploring what the history of the famous Sykes-Picot Agreement and the historical moment that it symbolizes. What can that tell us about, as the conference organizers put it, contrasting intent and result in shaping policy and conceiving of long-term strategies?
Having considered this question, my argument is that what we understand by Sykes-Picot, namely the imperial partitioning of the post-Ottoman Middle East, was not a strategy. This particular agreement was intended to meet a short-term goal related to the British-French wartime alliance. And what I now want to explore with you in more detail is how, in theory, a post-Ottoman Middle East could have turned out quite differently. This is because the policies that shaped the region were being formulated and implemented during a very fluid transitional period. The first third of the 20th century was a period when the global balance of power, political ideologies, and the definition of national interest were all changing. Britain and France, the two countries we were most concerned with for the purposes of this discussion, were the leading imperial powers. Popular understanding of Sykes-Picot and similar arrangements tend to focus most on this aspect, in which the British and French governments and societies had a tendency to control foreign territory and resources and impose themselves as political authorities into those societies in order to do so. At the same time, however, the US was emerging gradually out of isolationism, and its President Woodrow Wilson was a firm believer in trying to increase national self-determination, even if he wasn't ultimately able to fully realize this vision. In the Middle East and elsewhere, nationalism, anti-imperialism, and calls for autonomy were on the rise. This usually took secular forms, but also Islam was increasingly put forward by some intellectuals as an alternative political order. The mobilizing power of Islam is something the British and French were very aware of, and it would influence their wartime choices. This transitional period meant that policies were particularly susceptible to change or to deviation from previous patterns. Change from previous patterns was not guaranteed, but it was certainly possible in the heightened period of instability and uncertainty that was caused by the First World War. The Ottoman Empire had been in decline for decades already, and in the 19th century, Britain had taken advantage of this to seize strategic territory in both Cyprus and Suez. There was no guarantee that in the 20th century political context, however, that they would have continued to do this. Rather, it was in the context of the First World War and the need to capture strategic on the Western Front. Interests that were specific to the war, particularly the fear of the Ottoman Sultan's call for jihad, leading to an uprising in British India, led the British to pursue T.E. Lawrence's relationships with Sharif Hussein as an anti-Ottoman ally with competing claims to Islamic legitimacy and to make him the famous promises. The diplomatic cooperation between the French and the British, symbolized by Sykes-Picot, which to some extent continued in the first few years after the war during the division of enemy territory, was also a temporary pause during wartime in what was otherwise a long-standing rivalry. The sentiments and decisions of both countries' political leaders and societies were still influenced by the rivalry, however. Indeed, it was not too long before the two powers began to actively undermine each other's interests in the region, with the French allegedly fomenting Arab unrest against the British in Palestine, and the British doing the same against the French in Lebanon. As a result of these shifting forces and policy priorities, individuals or institutions often struggled to implement their strategies as planned. The final outcomes of the policies that emerged from strategic thinking were also shaped by normative and circumstantial changes that were outside of any policymaker's control. While strategy, insofar as it really exists, is influenced by a multitude of factors, including at the level of institutions and nations, strategic thinking occurs at the level of one person, or at most a small group of individuals.
This leads to tensions, compromise, and contradictory policies. To take the British government as an example, the India office and the War Office diplomats who had spent time in Middle East postings, such as Henry McMahon and T.E. Lawrence, tended to take Arab nationalism more seriously than their colleagues. This was also the case for Georges Picot, who was French consul in Beirut. However, their colleagues from the Admiralty and a rising Winston Churchill were beginning to focus on oil as a strategic military resource, and were more likely to argue that Britain needed to control Mosul's oil-rich region and transit territory and ports across the Middle East. Politicians such as Edward Grey and Lloyd George, on the other hand, in whose hands decisions ultimately landed, were focused more on London's interests, meaning the growing concerns about budget and expense, as well as the need to retain and later repay French support on the Western Front against Germany. The British in London also felt the influence of an increasingly well-connected and influential Zionist lobby in the UK. The process of allocating imperial influence, political control, and borders within the immediate post-war period was determined over a multi-year succession of international treaties, wars, and conquests, and bilateral agreements. Each of these events had its own set of circumstances, strategic interests, and lobbying forces involved. Taking in the broader shifts that I've been mentioning, it is clear that the agreement between Sykes and Picot, and also the post-war multi-year process of partitioning, were just a few pieces in a global historical puzzle of political transition and state formation. In recent years and decades, we have been experiencing another period of heightened fluidity and transition, in which shifts in the balance of power, ideology, and economy are occurring. As was the case for the British and the French a century ago, today's leaders, activists, and thinkers who would like to see a new regional order or a new Arab state will probably not be able to devise and carry out a coherent strategy for doing this. Instead, they must work within the constraints that are presented to them by competing forces, but also seize the unpredictable opportunities that could occur. Therefore, as much as my colleagues and I might want to call upon the world's powerful countries to formulate strategies for how to respond to the region's transitions, in reality, I would argue that the most that you can realistically expect for them, and what Sykes-Picot teaches us, is to formulate a set of guiding principles or minimum standards to inform the unavoidably messy process of policymaking. Thank you. Thank you, Doris Karian. Now with Hassan Naimi, scholar at Middle East Institute in Washington. He specializes in the MENA region and the wider Islamic world. كارول، شكرا للجميع. أود أن أحاول أن أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر متقاطعة. من جهة أريد أن أقترح أن ننظر إلى التاريخ، إلى القراءات التاريخية على أساس أنها يمكن أن تتم بأسلوب تسييري deterministic reading أو أسلوب احتمالي probabilistic reading. أي أن التاريخ عندما يقع مراجعة التاريخ، قراءة التاريخ تحتمل هذين الأسلوبين على الأقل طبعا بمزج مختلف. أي لا نتحدث هنا عن قطعية لا في التسيير ولا في الاحتمال. أهمية الدعوة إلى النظر بهذا الشكل هو أننا عندما نتحدث عن مراجعة سايكس-بيكو، وهنا أريد استطرادا أن أنوه بأننا عندما نقول سايكس-بيكو لا نقصد تحديدا هذين الشخصين اللذين وقعا على خارطة هي اعتباطية إلى حد ما، ولا حتى هذه العملية السجالية بينهما كشخصين وبين ممثلي دولتين عظميين أخرتين، أقصد بذلك روسيا القيصرية وإيطاليا إلى حد ما، رغم انسحاب إيطاليا بسرعة من هذا الموضوع. ولكن نتحدث عن جملة هذه الاتفاقيات التي عقدت والتي أسفرت عن تشكيل دول وطنية
في سوريا والعراق ولبنان والأردن، وبشكل منقوص في فلسطين مع قيام دولة إسرائيل. إذا أنا أدعو عندما نحاول قراءة هذا الحدث مع اعتبار الجانب التسييري مقابل الجانب الاحتمالي، ليست هذه مراجعة تاريخية وحسب، ولكنها مراجعة ضرورية للمرحلة المقبلة، لأننا كما شاهدنا في نهاية القرن التاسع عشر الطويل الذي ابتدأ مع الغزو النابليوني لمصر وانتهى بالحرب العالمية الأولى بالحرب الكونية الكبرى، ونشهد مع نهاية القرن العشرين المختصر أو المدفوع قليلا الذي ابتدأ مع نهاية الحرب العظمى وانتهى مع الربيع العربي على الأقل فيما يتعلق بالشرق الأوسط، نشهد ربما فوضى جديدة، نوع من الضبابية الجديدة في النظر إلى ما سوف تشهده المنطقة من تحولات. أود أن أضع هذه التحولات، هذه المرحلة إذا شئتم، في إطار تاريخي، ولكن قبل ذلك أريد التشديد على أنه عندما نتحدث عن مراجعة هذه الأحداث وفق الاعتبارات التسييرية والاحتمالية، نحن لا ننظر فقط إلى التاريخ ولكن ننظر إلى ما سوف يأتي. تحديدا إذا افترضنا بأن ما جرى هو تسييري، نستطيع أن نقول اليوم بأن ما يجري بين لافروف وكاري هو نهائي، وبالتالي فإننا كشعوب وكمجتمعات نحن عرضة لتلقي جديد. أما إذا اعتبرنا إلى الجانب الاحتمالي، اعتبرنا بأن هؤلاء الشخصين، أتحدث عن ساكس وبيكو تحديدا، عندما رسما الحدود ابتدأ برسم الحدود بدقة فيما يتعلق بناحية الجولان مثلا، ولكنها كانت خطوط اعتباطية من الجولان، من طرف الجولان إلى البوكمال ومن ثم إلى الموصل إلى ما هنالك، لأن المسألة لم تكن بالعلمية أو بالدقة التي نتوخاها أو نفترضها عندما نتحدث عن قراءة تسييرية للتاريخ. إذا نحن أمام ضبابية جديدة، نحن أمام حالة جديدة، كما كان هناك فوضى في مراكز صياغة القرار في لندن وفي باريس في بعد نهاية الحرب الكونية، وفي خلال تلك الحرب هناك فوضى اليوم في واشنطن. ما يقرره كاري أو ما يسعى إليه كاري ليس بالضرورة متطابقا مع رؤية البيت الأبيض مثلا. شاهدنا ذلك في موضوع الحوار الإسرائيلي الفلسطيني، وشاهدنا عدمية هذا الحوار من جانب كاري تحديدا. وبالتالي عندما نقر بالاحتمالية بدلا من التسييرية، نحن نفتح المجال أمام تأثير أكثر وتأثير أوضح، ليس فقط للقيادات السياسية في المنطقة على ما سوف يجري، ولكن كذلك لفئة المجتمع المدني وللمجتمعات ككل في التوجه المستقبلي. أريد أن أضع بعد هذه الملاحظة سايكس بيكو في إطار تطور تاريخي، وأن أنظر إليه بشكل مختلف قليلا، أي أنظر إليه نظرة إيجابية بعد كل هذا الطعن الذي جرى. منذ بداية القرن التاسع عشر والمنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط، عربية بمزدوجين، أي بأن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للخطاب الثقافي وليست بالضرورة، لا أعني هنا بطبيعة الأحوال أي صفة قومية. هذه المنطقة تشهد تدرج نحو الحداثة. نستطيع أن نقول بأن هذا التدرج يبقى إلى اليوم منقوصا. نحن أمام حداثة منقوصة بأية معنى سوف أوضح. خلال القرن التاسع عشر النهضة كانت محاولة استيعاب ومحاولة حقيقة تبني وأكثر من تبني، محاولة استخراج من الذات أفكار حداثية، التركيز على الفرد، التركيز على الحريات، التركيز على التقدم وعلى المستقبل. بزمن كان الخطاب الثقافي غير واضح المعالم، وإذا كانت ثمة ملامح واضحة لهذا الخطاب الثقافي في القرن التاسع عشر وما سبقه، هو بأن الزمن الأفضل هو الزمن الغابر، زمن السلف. إذن النهضة هي نظرة إيجابية تقدمية ابتدأت على مستوى الأفكار من النخبة، أسفرت إذا شئتم من خلال قراءة استرجاعية خلال القرن العشرين إلى قيام الدولة الوطنية، وهذا نتيجة للعملية السياسية التي نختزلها بكلمة سايكس بيكو. هذه الدولة الوطنية نستطيع أن نطعن بها بمختلف الأشكال، ولا بد لنا من أن نطعن بأدائها، خاصة على مستوى الحكامة أو الحوكمة إذا شئتم، وعلى مستوى قدرتها على التمثيل الصادق لجمهورها، لقاعدتها، أن هناك بقيت في جميع الأحوال غير قادرة على التمثيل. كانت دولة نخبوية، الشريحة الثقافية قامت أو لم تقم بدورها إلى ما هنالك. ولكن إذا رأينا بأن العملية التاريخية التي ابتدأت في القرن التاسع عشر
بشكل استيعاب للأفكار، نجد بأنها وصلت إلى مستوى استيعاب للبنى إلى حد ما في القرن العشرين، وإن كانت هذه البنى ناقصة. وهنا أهمية وخطورة التحولات التي ابتدأت مع ما يسمى بالربيع العربي، رغم بأنها اليوم مرتبكة وفاشلة إلى درجة كبيرة، ولكن أريد أن أستخرج من هذا الفشل قدر مهم من النجاح. الأهمية هنا هي بأنه إذا كان القرن التاسع عشر قرن الأفكار والقرن العشرين قرن البنى والدولة، لربما كانت هذه التحولات تشير بأن القرن الحادي والعشرين سوف يكون قرن الفرد والمجتمع والمواطنة حقيقة، رغم بأنها لم تجد إلى اليوم المصير إلى التحقق، ولكنها على أي حال طرحت في المجال. نستطيع أن نرى بعض الظواهر التي يمكن أن يقال بأنها ظواهر مجرد ظواهر عرضية، ولكن يمكن الإشارة إليها إلى أهمية جوهريتها. هذه الظواهر منها ما جرى مثلا على مستوى الانتخابات البلدية في بيروت وفي لبنان عامة، ما جرى في العراق على مستوى التحدي للفساد وللسرقة الممنهجة، وإن كانت لا تزال إلى اليوم محاولات ابتدائية، وما يجري في أكثر من موقع على مستوى المنطقة. إذا وضعنا سايكس-بيكو في هذا السياق، أي السياق التاريخي الذي يفترض بأننا أمام حداثة لا تزال في طور الاكتمال ولم تكتمل، نجد بأننا لسنا أمام مؤامرة دولية، أو على الأقل احتمال نظر إلى المسألة وكأنه مؤامرة لا يبقى الاحتمال الوحيد، إنما علينا أن ننظر إلى الاحتمال الآخر الذي هو احتمال بأن الدفع، بأن العامل في هذا التحول الذي يجري ليس فقط فوقيا، أي أن ما جرى من خلال قيام هذه الدول الوطنية لم يكن قرارا فرنسيا بريطانيا، كان هناك بطبيعة الأحوال قرارات بريطانية وفرنسية بالحفاظ على مصالح، بتنمية مصالح إلى ما هنالك، ولكن عدم قيام حركات في المنطقة معادية لهذه التوجهات دليل على أن استيعاب الفكرة الحدثية في القرن التاسع عشر كان قد تم إلى حد ما يسمح على الأقل بالتحييد، ويسمح بقيام التوجهات الفكرية الداعية إلى التوضيح. وهنا تأكيدا على هذه النقطة أريد أن أشير إلى أن هناك شيطنة لسايكس-بيكو ولحدود سايكس-بيكو ابتدأت منذ زمن غير قصير، ربما مباشرة بعد اتضاح معالم منظومة الدول الوطنية، وتستمر إلى اليوم، ولكن فلنتابع الأحداث رويدا. لبنان مثلا اتهم بأنه على الأقل من خلال تحقيقات لجنة كينج كرين التي أظهرت بأن الساحل اللبناني وجميع أعيان وحتى عشائر الأقضية الأربعة طالبوا بالالتحاق بالاتحاد السوري ورفض الانضمام إلى لبنان الكبير إلى ما هنالك، رغم هذه إذا شئتم الأعتباطية في تحديد فرنسا لحدود لبنان. لبنان شهد منذ العام 75 على مدى عقد ونيف من الزمن حروب أهلية طاحنة، فيها من كان يدعو إلى قيام قومية عربية، دولة عربية كبرى، قيام دولة سورية، الحزب السوري للقوم الاجتماعي إلى ما هنالك، ولكن رغم ذلك نجا لبنان وبقي لبنان، أي أن لبنان ككيان قائم أثبت بأنه أقوى من الدعوات التي كانت قائمة إلى تبديد حدود لبنان وتذويب لبنان في محيطه العربي إلى ما هنالك. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالعراق، هناك من في واشنطن من بعض السياسيين خاصة ممن يعتبرون أنفسهم بأنهم أصبحوا فجأة بين ليلة وضحاها مؤرخين للواقع العراقي، وأن العراق كان مجرد محافظات عثمانية 3 جمعت قسرا، ولابد بالتالي لإنجاح مستقبل لهذه الشعوب في المنطقة من إعادة الوضع إلى حاله القديم وإلى حاله الأصلي، وإعادة تقسيم العراق إلى 3 أقسام، وهنا يتحدثون عن مكون سني، مكون شيعي، ومكون كردي، وكأن هذه المكونات تتطابق مع الولايات. طبعا هناك مغالطات في هذا التصوير التبسيطي التسطيحي، لأنه في واقع الحال جميع الولايات التي كانت قائمة في الزمن العثماني لم تكن ثابتة المعالم، كانت متحولة وفق مزاجيات مختلفة، وبالتالي تجميد هذه الولايات عندما كان سابقا لسقوط الدولة العثمانية وكأنها أزلية إلى ذلك الحين هو بطبيعة الحال أمر اعتباطي. والأسوأ بأن هذه الولايات لم تكن على الإطلاق متطابقة مع مكونات هي اليوم أصبحت مكونات تبرز وكأنها مكونات أصلية وتاريخية، فيما هي في واقع الحال كانت مبهمة. وحتى تسميات هذه المكونات وإذا شئتم المادة التي تتألف منها سواء في العراق أو في لبنان
لم تكن يوما ثابتة. أريد هنا استطرادا أن أشير إلى حالة لبنانية مهمة. إلى حين الحرب الأهلية اللبنانية كان الحديث في لبنان دائما عن مارونية سياسية وعن طائفة مارونية وعن وجود ماروني مقابل وجود إسلامي. كان إذا شئتم السجال من وجهة نظر طائفية، ولم تكن حصرية، ولكن وجهة النظر الطائفية كانت قائمة في لبنان، كانت بين مارونية سياسية وثقل إسلامي. لا هذا ولا تلك لها وجود اليوم. ذابت المارونية السياسية وذاب الوجود الماروني، ذاب حتى إذا شئتم ذابت الهوية المارونية في هوية مسيحية لبنانية، فيما الهوية الإسلامية التي كانت مفترضة انقسمت وبرزت إلى هوية شيعية مميزة وإلى هوية سنية مميزة. نعم، نستطيع أن نستدرك ونعيد النظر وأن نبحث عن أصول هذه الانقسامات وأن نرى بأن الشيعية كانت دائما موجودة، ولكن هذه قراءة استطرادية قائمة استرجاعية، أقصد قائمة على أساس ما هو اليوم وليس على أساس ما كان واقعا حينها. مراجعة أدبيات الزمن الماضي يثبت بأن الحديث كان عن مارونية وإسلامية وليس عن مسيحية وشيعية وسنية كما هو اليوم. وكذلك الحال في العراق. الحال في العراق لم يكن بهذا الفرز الطائفي الفئوي الذي نتحدث عنه اليوم. حتى الحديث عن نخب كردية تريد استقلالية معينة لم يكن يتطابق مع واقع على الأرض تمتزج فيه العشائر الكردية بالعشائر السنية بالعشائر العربية أحيانا إلى درجة تتماهى، يصبح العربي ناطق بالكردية والكردي ناطق بالعربية إلى ما هنالك، والانتماء العشائري لربما في بعض المناطق كان الأقوى. والأخطر من ذلك عند الحديث عن إذا شئتم عن افتراض اصطناعية معينة لسايكس بيكو والدعوة إلى عودة إلى ما قبل سايكس بيكو، هو إنكار ما حدث خلال هذه الفترة الطويلة 100 عام من قيام منظومة الدول الوطنية. من حتى إذا أنا دعوني أذكر هنا مثال لأنه يذكر تاريخيا كثيرا. الأردن كدولة اصطناعية، تشرشل تباهى يوما ما بأنه أراد أن يعطي شخصية ما دولة، أخذ الخريطة ورسم حدودا وقدم لها دولة، وهذه هي الأردن. ربما كان ذلك صحيحا، ربما كان في الأمر مبالغة في السرد التاريخي، ولكن المهم هو بأنه سواء فعل ذلك أم لم يفعل، الأردن اليوم هي دولة ذات هوية وطنية مع مجموعة اجتماعية ذات انتماء وطني لا يمكن قطعا إنكاره. وبالتالي الحديث عن أنه في زمن ما فعل أمر ما وبالتالي الاصطناعية مستمرة هو الأمر الذي لابد من مساءلته. هذا الافتراض بأننا نستطيع العودة إلى مكونات يؤدي إلى التالي. في العراق قبل سقوط النظام كان مستوى التداخل، ولا أقول التزاوج، التداخل بين ما يسمى اليوم بالمكون السني والمكون الشيعي في مدينة مثل بغداد يصل إلى النصف أو يقارب ذلك على الأقل. العائلات والأسر لا يمكن فرز هذه العائلات، الانتماءات العشائرية كانت كذلك متداخلة. عند العودة إلى الحديث عن مكونات أصلية يهمل هذا الجزء الهام جدا من المجتمعات المعنية الذي هو قائم على التداخل، لأننا بالتالي ننكر وجود هذا القسم ونعتبر بأن هذه الفئة التي هي أساسية، هذا المكون إذا شئتم العراقي بامتياز لا وجود له، لأن العراق هو عبارة عن سنة وشيعة وأكراد. إذا كنتم خارج هذه المعادلة فأنتم لستم عراقيين أصلا، على التناقض الخطير في هذا الكلام. إذن علينا هنا مجددا فقط للتوضيح عندما نتحدث عن سايكس بيكو، أولا مجددا أشدد على أن الحديث عن سايكس بيكو ليس عن لقاء شخصين أو دولتين رغم الضبابية، هو عن عملية سياسية معينة ابتدأت واستمرت على مدى قرن، هي عملية قيام الدولة الوطنية. هذه العملية لها السيئات الكثيرة ولكن لها الإيجابيات كذلك الواضحة، والتي هي أثبتت عن هذه الإيجابيات بأن التحدي لهذه البنى التي قامت على أساس هذه العملية، وأقصد بذلك الدولة الوطنية، غير قابلة للسقوط. والحديث عن بأن تنظيم الدولة الإسلامية من خلال ولاية الفرات في البوكمال قد حطم سايكس بيكو، هذا كلام حقيقة فارغ، لأن تدمير بنى، تدمير أبنية أقصد بذلك، ليس إقامة واقع جديد. وعلى أي حال هذا التنظيم ليس دولة ولا يجوز ارتكاب خطأ الوقوع في فخ تسميته كذلك. إذن وضع سايكس بيكو في هذا الإطار، في إطار التحول على مدى قرون وليس فقط على مدى عقود. هذا التحول في السعي غير المكتمل إلى اليوم والمنقوص والمرتكب والمتراجع أحيانا
باتجاه حداثة قائمة على الفرد، قائمة على حق الفرد، وحق الفرد بالتأثير على السلطة، بالتأثير على السلطة التي تحكمه، هو يجعلنا نتوجه إذا شئتم، يمكن من إضفاء بعض القوة الأكثر على عملية التواصل مع الواقع الذي سوف يأتي، وهو استمرار التحولات في المنطقة. وشكرا. شكرا أستاذ حسن نيني. هذا الموضوع لطرح مسألة أصلا نشوء الدول بطريقة اصطناعية أو كانت منطقية أو تابعة لما كانت تتوقه الشعوب. C'est précisément ce débat maintenant. Merci pour les intervenants et je suis sûre que nous allons avoir un débat très enrichissant avec le public. Beaucoup de questions ont été posées sur l'historique mais aussi sur la réalité aujourd'hui des États actuels issus de ces accords Sykes-Picot. Alors, s'il y a je souhaiterais peut-être demander Monsieur le ministre Marwan Hamadeh qui souhaiterait commenter. أشكر الرئيس فخامة الرئيس جميل على تنظيم هذه الندوة. سأتوقف سريعا جدا، أعرف أننا اجتزنا الوقت المخصص للمحاضرين وللنقاش. أنا أوافق تماما الدكتور منيمي على التوقف عن شيطنة سايكس-بيكو. سايكس-بيكو واقع تاريخي امتد على قرن وليست عقود، ونشأت منه كيانات وطنية تكيف معها معظم شعوب المنطقة. اليوم الحديث عن تقسيم سوريا وتقسيم العراق وتقسيم لبنان أو تقسيم الأردن أو إنكار الأردن، أنا أوافقك تماما، هذا كلام سخيف. ثانيا أريد معك أن ننتقل إلى المرحلة المستقبلية المقبلة وليس فقط على استرجاع التاريخ في هذا الموضوع. أنا في نظري هنا سأنتقل إلى الإنجليزية للتعليق على Mrs. Carrion and Mrs. Schmidt. أولا في نظري أن بالنسبة للسلطنة العثمانية ودون العودة إلى حنين ربما عائلي وتاريخي لكثير من عائلات جبل لبنان مع هذه السلطنة بسبب الاستقلال الذاتي الذي كنا نتمتع به في لبنان الصغير، ولكن لبنان الكبير هو واقع نتمسك به اليوم، ولا نريد أبدا أن تأتي لعبة الأقليات أو ما يسمى تحالف الأقليات لينسف هذا المثال التاريخي. إذن في نظري أن what we have to do is really as you proposed to have minimum standards and not of course not compare Mr. Kerry and Mr. Lavrov to Sykes and Picot. I agree with you, Doctor. But as Ms. Carrion said, we have to lay down minimum standards. These standards, very quickly, I would say, we have to preserve the structures and not to disrupt them and dismantle them. We have to revamp the systems within the structures according to the new facts. We have to accommodate Islam and democracy, Arabism and pluralism. These are our main tasks, and Lebanon is a laboratory for that. We have to assimilate the main ethnical groups with and around the Arabs, because the Arabs remain the main ethnical group of the area. We have to accommodate the different religious sects with Islam, not necessarily around it, because you cannot just fusion the thing, but with Islam and around Islam. So I would say some people will not accept it, some people will accept it, that the Taif agreement, which was an attempt and is still a step in the right direction, is probably something we have to open the windows of it and go further.
and remain in Lebanon as an example for what could be in the Middle East. There is probably a need for a Syrian Ta'if and an Iraqi Ta'if. Furthermore, I would say to Mrs. Schmidt that about the Ottoman Empire, I agree totally that there is a neo-Ottomanism. I visit Turkey often, and I feel that when meeting with Turkish leaders, especially the new team. But I will say that whatever happens in Turkey or in the Arab world is the consequence of cumulative treasons, des trahisons cumulatives, and cumulative frustrations. The Turks were betrayed by the West, the Arabs were betrayed by the West in fulfilling their dream, and the Palestinians were let down totally by the West in creating not only the Jewish state, but an imbalanced situation in Palestine. And what we are living today with all these troubles is a result of this accumulation of treasons and frustrations. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et je pense que les prochaines sessions vont aborder spécifiquement les questions des différents pays qui ont été créés. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions? رح أحكي بالعربي. أهلا شيخ سامي. سامي جميل رئيس حزب الكتائب. بدي أعمل ملاحظتين. أول ملاحظة، كيف فينا نحن نعتبر إنه يلي حصل بهيدا الاتفاق كان صحيح بالوقت يلي شرد شعب عمره مئات وآلاف السنين يلي هو الشعب الكردي إلى 3 أو 4 دول، وجعل من هيدا الشعب شعب من دون دولة. واليوم جزء كبير من التحرك يلي عم بيحصل بالمنطقة عم بيتمحور حول إرادة الشعب الكردي بأنه يكون عنده دولة. فكيف فينا نعتبر نحن أنه هذا الاتفاق أخذ بعين الاعتبار إرادة الشعوب بتقرير مصيرها، بالوقت يلي جمع هذا الاتفاق عدة شعوب بدول وحدة، وبنفس الوقت شرد شعوب إلى عدة دول. بس ملاحظة أنه بالنسبة لنا أكيد أنه اتفاق سايكس-بيكو إجا معلب على المنطقة، ما أخذ بعين الاعتبار التركيبة المجتمعية يلي موجودة بالشرق الأوسط، ولا أخذ بعين الاعتبار حق الشعوب بتقرير مصيرها. لهذا السبب إذا نحن اليوم بنطلع على المستقبل، نقطة الارتكاز هي إرادة الشعوب بتقرير مصيرها. ما فينا نفرض على الشعوب دول، ولا فينا نفرض دول على الشعوب. على الشعوب هي تقرر إذا بدها تعيش مع بعضها أو لا. على الشعوب هي تقرر شو هي حدود الدول يلي بتريدها. على الشعوب هي تقرر إذا بدها تعيد النظر بالتقسيم الداخلي للدول أو بدها تعيد النظر بحدود الدول من أساساتها. لهذا السبب إذا ما بدنا نرجع إلى حروب جديدة بالمنطقة وبغير المنطقة، علينا أنه نلجأ إلى رأي هالناس. علينا نخلي هالناس باستفتاءات هي تقرر شو بدها. إذا بدنا نضلنا ما عم نحترم إرادة الشعوب وبدنا نفرض على الشعوب مشيئة الدول العظمى، هيدي الشعوب رح ترجع تنتفض، أو رح نرجع إلى مقولة الفيلد ستيت وديكتاتورشيب، أو بدنا نضلنا عايشين بدول فاشلة عم بتقطع بمخاض دائم من أجل السلطة ومن أجل تقرير المصير، أو رح نرجع إلى منطقة ديكتاتوريات، يعني نرجع نسلم هذه الشعوب إلى ديكتاتوريات عسكرية أو غير عسكرية
تحكم بالقوة وتفرض بالقوة هوية مجتمعية ومنطق معين، بشكل أنه أول ما راح يكون في أي تزعزع بالسلطة السياسية الموجودة، هالشعوب راح تنتفض على السلطة القائمة. وهذا يلي شفناه بالعراق، وهذا يلي شفناه بسوريا، وهذا يلي رح نرجع نشوفه بكل محل. ما رح نستمع فيه لإرادة الشعوب، وما رح ناخذ بعين الاعتبار تاريخ هذه الشعوب وهوية هذه الشعوب، لأنه للأسف دائما منحط مصالح الدول العظمى والمصالح الاستراتيجية قبل مصلحة هالناس يلي اليوم على سبيل المثال الشعب السوري يلي صار ميت له مئات آلاف المواطنين بسبب مصالح الكبرى وبسبب إرادة البعض بتقسيم المناطق أو غيره أو غيره أو غيره. أو بالعراق حرب أهلية مفتوحة، ما عم بيقدروا يظهروا من منطق العنف لأنه كمان ما عم نقدر نستمع لهالناس شو بدهم. أنا بس حبيت أعمل هيدي الملاحظة، ورح أختم أقول أنه مشكلة سايكس بيكو منا بس بمنطقة الشرق الأوسط، يمكن بمنطقة الشرق الأوسط أخذت عنوان اسمه سايكس بيكو، ولكن نفس المشكلة عنا إياها بالشرق الأوسط موجودة كمان بالاتحاد السوفيتي السابق. يعني حدود الدول يلي أنشئت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كمان عندها نفس المشكلة. إذا بنطلع بجورجيا شو عم بيصير بشمال جورجيا، وإذا بنطلع شو عم بيصير بعديد من الدول يلي اليوم فيها شعوب عم بتطالب بالانفصال، فيها شعوب عم بتطالع بالاستقلالية، عم بتطالب بالاستقلالية الذاتية، يلي عم نعيشه بسايكس بيكو أو بمنطقة نفوذ سايكس بيكو كمان عم نعيشه بمناطق تانية. ودايما الحل لكل هيدي المعضلات هو حق الشعوب بتقرير مصيرها. إذا تركنا هالشعوب هن يتفقوا مع بعضهم على تقرير مصيرهم، أنا برأيي بنكون عم نبني سلام دائم. إذا بدنا نضلنا عم نفرض على هذه الشعوب إرادة الدول العظمى، بنكون عم نبني اتفاقات رح ترجع تفشل بعد حين. وشكرا. شكرا شيخ سامي جميل. حقيقة هي الموضوع المؤتمر بتصور أنه إلى أي مدى كان بيتنافى سايكس بيكو مع طموحات الشعوب التي في هذه المنطقة، لأي درجة الدول التي صدرت من هالاتفاقية هي واقع حقيقي أو بتتنافى مع الطموحات. بتصور على يومين رح يكون هذا السؤال الأساسي. وقضية الأكراد بتصور أنه اليوم هي من 100 سنة بعضها يمكن بصميم هذه المسألة. يمكن دكتور منيني حابب أعلق بس ملاحظة سريعة، ملاحظتين واقع الأمر. واحدة اللي بتتعلق بإرادة الشعوب وصوت الشعوب وهوية الشعوب. المشكلة بهذا الموضوع كيف بنقدر نسمعهم، باعتبار في مصادرة للصوت، مصادرة للإرادة، مصادرة للهوية. مثلا رح أعطيك نموذج وهون ما يزعلوا مني البعض. الهوية الكردية مثلا، الهوية الكردية بتشمل الشبك، بتشمل الزازة، بتشمل اليزيديين. طب في عندك زازة وشبك ويزيديين، يقول لك لا نحن مش أكراد. مثل ما الهوية العربية كانت بتشمل الكل، المغاربة والمشارقة والخليجية والكل، والبعض بيقول لك لا نحن هويتنا الأولى مشرقية ما هي عربية. على الصعوبة بالحديث عن إرادة الشعوب هي مين الناطق بلسان الشعوب؟ الناطق بلسان الشعوب هو الفرد برأيي الشخصي. الإنسان هو اللي بيقدر يقول أنا هاي هويتي متداخلة، أنا عربي كردي لبناني سرياني إلى ما هنالك. هل يعني ما تشملني ولا تجملني ولا تحكي باسمي؟ المشكلة اللي عنا لما نحن يعني إذا بدك تركنا المجال لنخب تحكي باسم الشعوب، هالنخب عم بتصادر الإرادة وعم تفرض إرادات معينة. هالشي بينطبق علينا بلبنان خاصة بالتقسيمات الطائفية. يعني أنا لما مثلا بواشنطن عم بحكي هون عن تجربة شخصية، بدي روح سجل معاملة معينة إنه أنت شو سني، بدنا نحط لك يا خيي شو خصك؟ مين قال لك؟ شو يعني عرفت إنه في مصادرة على أساس طائفي بلبنان، في مصادرة على أساس وفق النظرة الأمريكية للعراق على أساس هالتقسيم الاعتباطي اللي هو سني شيعي كردي. ولكن لما بتحكي أنت عن الهوية الكردية وعن الطموحات الكردية وعن كردستان العراق، تجربة فريدة اليوم بسيئاتها وحسناتها.
تجربة فريدة لأنها حاولت تتجاوز بالوقت نفسه علقت بالوهم القومي. يعني الخرائط اللي بتشوفها بكردستان العراق معلقة على الحائط بكردستان العراق هي كردستان الكبرى يلي من الخليج للبحر الأبيض المتوسط، مثل ما خريطة الوطن العربي الكبير كانت من المحيط إلى الخليج، ولكن نفس الوقت في محاولة داخل كردستان للخروج عن المنطق القومي الضيق الاستيعابي. بعتقد عم نشهد تحولات، هالتحولات بعضنا بمراحل أولية، ولكن يعني بطبيعة الأحوال بدنا نلاقي وسائل جديدة للإصغاء لها الشعوب من خلال الإدراك بأنه كلمة شعب كلمة اختزالية ولا بد من إذا بدك الدخول بتفاصيلها أكثر باتجاه الفرد. شكرا دكتور ملينب. بتصور انه نعم شيخ سامي تفضل. دليل انه في حقيقة شعوب قائمة، ما فينا نعتبر انه مش قائمة، انه الاكراد بالعراق ارسلوا مجموعات قتالية الى سوريا للدفاع عن كوباني خلال الحرب. هذا دليل انه هناك ارتباط وثيق بين هالشعب الكردي يلي ممتد على مدى عدة دول. بس حبيت اعمل هذه الملاحظة. تصور يمكن انه ما بقى عندنا وقت واخذنا على الكوفي بريك، ولكن بشوف انه يمكن نتيجه ou peut-être je peux parler en français, le résultat un peu de ce qui ressort de notre table ronde aussi, c'est vraiment la question de cette pluralité ethnique, religieuse et communautaire dans la région et dans quelle mesure ces États qui ont été créés à Sykes-Picot ont réussi ou échoué dans la gestion de ce pluralisme. C'est en fait toute la réalité, puisque ces États aujourd'hui sont une réalité approuvée et définitive, et c'est probablement l'objet de nos débats successifs. Un grand merci à vous et voilà, et aux intervenants. كوفي بريك لمدة 5 دقائق ونستأنف الجلسة الثانية.